इसलिए हम लोग इनिशिएटिव में गवर्नमेंट को डिमांड करके फिर से हमारा राइट, हमारा ट्राइबल राइट जो पहले था उसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग रैली किया। अच्छा, ये बंद करने का मकसद क्या है? मकसद तो ये हम लोग कुछ पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने रेवेन्यू हमारा ट्राइबल तरफ से हम लोग बंद कर दिया है, नहीं लिया था, तो हिल हाउसेज बंद कर दिया, तो हम लोग फिर से हम लोग डिमांड किया है। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।